Hello, good morning ma'am. I am Septem Sikori and today I'm going to discuss about Article 48 and Article 49. The direct assault and indirect assault. Direct assault. So, direct assault. Without public uprising by attacking by employing force or seriously intimidating or seriously resisting any person in authority or any of his agent while engaged in the performance of official duties or on the occasion of such performance. So there is a direct assault. We have 5 elements. First is the offender makes an attack, employs force, makes a serious intimidation, makes a serious resistance. So meaning attack meaning na ay kailangan na ay physical contact or intimidation, panghadlok. Like for example, gihadlok sa pusil, sa weapon or mga deadly weapon, meaning gihadlok or na physical contact. 2 is the person assaulted assaulted is a person in authority or his agent. Meaning dapat ang person being assaulted is a person in authority or his agent. Then 3 is that the time of assault the person in authority of his agent is meaning diri sa we have engage in the actual performance of official duties. Meaning pagkahitabo sa krimen, ang usa ka persons in authority gigampanan niya iyahang trabaho or naa siya during sa iyang duties. Then diri sa pikas that he is assaulted by reason of the past performance of his duty. So like for example si attorney or si judge, then example si judge naghatag siya og ining conviction kang Juan or naghatag siya og judgment kang Juan, then si Juan na preso. Then pagkagawas ni Juan, iya tong gitiman-an to nga judge, then iyang gi pagmasid iyang gi investigahan si judge mo padulong. Like for example si judge niya agtog Cebu, every Saturday magtog Cebu. So si Juan nakabalo siya nga si judge sigig agtog Cebu kada Saturday, then giat nga ni Juan si judge sa Cebu, then na gipatay ni Juan si judge. Do napatay ni Juan si judge tungod na iya to nabuhat kay tungod sa gi-sentence ni judge sa iya during atong gihatagan siya sentensya ni judge. So mao na siya ang past performance of official duty. Then number 4, that the offender knows that the one of his assaulting is a person in authority of his agent in the exercises of his duty. So si Juan kabalo na siya nga si judge na siya tuyo ni judge kay tungod kabalo siya nga judge to siya mo iga hatag sa iyahag sentence. So present ang tulo, upat. Then that there number 5, that there is no public uprising. So dapat walay public uprising. If naa siya public uprising, mahulog siya atong rebellion or rebellion in tawag gani rebellion or sedition. Then there are 2 kinds of direct assault. We have simple assault and qualified assault. So sa qualified direct assault na ay 3 elements. First is when the assault is committed with a weapon. So like for example na pusil pag sa krimen. Then number 2 is
when the offender is a public officer or employee. So mao to siya, present gihapon ang kuan, public officer or employee. When the offender lays hand upon a person in authority. Lays hand meaning na physical contact or gihapak or gipalo baron ana. Then there is a simple assault. Ang sa simple assault, like for example, kining simple assault walay. So sa simple assault, like for example ang person of authority, no laying of hands, walay physical contact kundi verbal, or imo lang siyang gisinggitan or gipakaulawan. So mao na siya ang simple direct assault. Example of direct assault. Example, si Pedro, nagklase sila sa iyang maestra. Then si teacher niya gikasab-an siya tungod sa iyang gibuhat nga di maayo. Gipakaulawa silbi na ulaw si Pedro sa kasaba sa iyang teacher. Then sa kalagot ni Pedro kinaulawan siya, iyang gi-attack iyang teacher, iyang gisumbag og kalit. Then ang gibuhat ni Pedro mo tay gitawag nga direct assault. Iyang gi-assault ang iyang maestra nga in persons in authority. Then other example is same gihapon, si Pedro gibagsak sa iyang maestra. Then tungod kay gibagsak siya, kabalo siya hadapit ang balay sa iyang maestra, iyang giatngan ug iyang labay or gisumbag. Then mo to'y gitawag nga past performance of his duty sa teacher. Then it is qualified as direct assault gyapon. So next topic is Article 149, direct assault. Concept: the crime committed by any person who use force intimidation upon any person coming to aid of an agent of a person in authority who is under direct assault. The person who is assaulted should not be a person in authority because the third person automatically becomes an agent of a person in authority, and the attack of him would constitute direct assault. So there is a direct assault, like for example, ang common jud example aning agent of authority mo ni siya ang police officer. Agent of a person in authority mo na siya mga police, security guard, etc. So ang mag-example taog sa police, like for example ang police, na siya gidakop nga kuan, gidakop nga nagbuhat og krimen. Then ni resist ang kuan, ang katong iyang gidakop sa pulis. Then gitabangan siya ni Pedro nga civilian sa paggunit. Then ang pulis na sikad-sikaran sa ni Juan. Ang indirect assault mao na siya ang third person nga mo comes to aid the agent of authority. Like for example, ang pulis iyahang dakop ang isa ka tawo. Then ang isa ka tawo ni sukol sa pulis. Then na isa ka bystander nga ni tabang. So ang katong bystander nga ni dool ni tabang sa pulis comes to aid the agent of authority. So ang agent of authority ang mao to ang pulis. Then ang katong ni agto or ang katong bystander nga ni aid sa kuan ni tabang, mo to siya ang victim aning kuan karon aning indirect assault. So like for example ana, then siya may nasumbagan sa katong gidakop sa pulis or siya may na kuan nasakitan.
sa pag-aresto. Then ang pulis so mao to siya indirect assault ning mo ang victim gyud mao to ang nitabang, dili mismo ang agent of authority. So mao ra to akong discussion about Article 148 and Article 149, direct assault and indirect assault. Thank you, ma'am, and God bless.